ассалому алейкум атон азиз. Соли 2018 дар чӣ будем? Чечня. 2018 2020 Чечня будем. Баъд вақте ки чиз бад мактаби духтарчам рафтаи мактаб мегуфтад, баъд як бачаи ҳамсинфиш гуфт ки шумо як ҷо мешинед? Ман гуфтам ай Тоҷикистон. Баъд гуфт ки шумо ми ҷугиё нестед? Кадоми ҷугиё? Инам ҷо гуфт ҷугиё ҳастанд, талбандагӣ меоянд. Ман гуфтам ки ҷугиё дар он Тоҷикистон ҷугиянд, дар онҷарам талбандагӣ мекунанд. Мо бо ҷугиё гирифт намекунем, бо ино мо оиладорӣ намекунем ҳеҷ кас. Ино дар он Тоҷикистон дар ҷое ки бошанд касбшон талбандагӣ. Баъд гуфт ки мумкин аст қатъи барам бибинам ҷои хубтона, зиндагитона. Майле биёед. духтарша гирифт хонашон кироя кард, қатъи аташи. Баъд и қатъи ман духтарчам омадем квартираи моро омадид, гуфт ки квартиратон хушрӯ буда, шумо қимате квартиратон? Гуфтам не, қимат нест. Ба гуфт чӣ хел қимат хушрӯ, қимат нест? Гуфтам ин соҳиби хона қатъи местем, бароям қимат нест. Нархаш гуфтам нормале. Ӯ пурсида кор мекунӣ, намекунӣ, сӯса дар ҷо кор мекунӣ? Ки ман гуфтам ман кор намекунам. Гуфтам ҳама акай калони ман гуфтам ки хеле саволо метин. Акай калони гуфт касе ки ман савол метин кор мекунӣ намекунӣ, бигӯ ҳама кори аз бина ман мекунам ки кора ҳеҷ кас карда наметавонад. Тарбияи фарзанд аз ҳама кори вазнест ки ҳеҷ кас ӯро ба калом намегирад. ҳам бо раҳматам намегӯям бисёр одам бораи тарбияи кардагӣ хай калом кишиди ягон фоида ки ба одам овард. ина боранги ман бар ин баъд як сухани хуб ки мегӯм дар дуруни комментарӣ гапҳои чӣ мегӯянд бемаънӣ менависанд. ин хеле бад одамои раҳмат намегӯфтагиашон ҳастанд. خلاص کلام خانه را دید و گفت که خانه‌تون شروع بوده، значит شما طالبانده نیستین. وقتی اون باور نکردین. گفت که نه باور میکنم. شما چطور گفت؟ چی نگفتید؟ ام گفت شما چیکاره؟ من گفتم که ما خالای چند هنره. گفت چیکار گفتم معلمگی هم کردگیم. چی ترجمانی هم کردگیم. نه مادر و تربیت فرزند. من گفت که چی؟ یارم اون باعث شد ببخشید. با گفت که انا چیز توجیکو هم میخوانن هم گفت شما خپیده. گفتم که شما علمای توجیکو رو با یک تا معرفیش کردم. ها گفت شما اگر نمیخوندگی بدین. بعد همین زنه که خیلی گپ زد. دخترش سیمش افتاندنشه. سیم یک تکرار خونه که دخترم قطعی هم سیمش بچه 2 نفر در بین 24 طلبه 20 طلبه در یادم نیست چند کس بودن. ای 20 کس زیادن. دیگه باید 5 گرفتن دخترشم قطعی یک بچه قطعی باید 5 گرفتن و بچه چیش قطعی دخترم هر دوش چی دادن گرامت دادن افتخارنامه دادن. دیگه 5 گرفتن. ای انشای زبانی چی میگن چچنی باید 5 گرفتن. بعد انا با خوانداش 4 و 3 و 2 یه دختره که میدانه که خیلی گفت با این دستیش تکرار مون اسیم یک افتادنشه. لیکن ما گفت توجیکو قشقه نیستیم که در آدم گپ بزنیم که این تو گفتی که توجیکو میخوان تو چه کاری که دختری تو نخوان که بگذاره. ما توجیکو در جایی که باشیم تاج داریم، در هم جایی که باشیم میگذاریم. ما میساکیش میگن و پیش میخواسته توجیکستان همیشه پیش میخونیم. ما در جایی که باشیم ناموس داریم. ناموسش میگن مسلمانی ناموس توجیکی داریم که یک جایی که رفتیم باید که هم کاری سرکردگی با آخر باید برسونیم. نمیخوام نوگیری به شما بزنم درباره چشمی. ها آوازی بود دوام شد در شما بگم در کی گلاسای میکنم تا دختر شوه